Jangan pernah engkau Selamat lamai ngagai semua bala kita tis mampai berguleng o kami ba Aiban dipancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban sarito hari 3 10 hari bulan 8 berguleng aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lamai tu ngau berita tu. Upis bomba ngunyalaman Malaysia menua Sarawak nangkan mensiamayuh ngambil ke endak majak nunu berindik ngau gayari ke angat jam kedia tu. Direktur ya Datuk Khairuddin Rahman lebuh di randau RTM madah kedua penusa angus bisik ditemunya di Sarawak. Sarito ianya di Kuching ngau Samarahan. Datuk Khairuddin madah ke penyampau kumulatif kes penusa angus di Sarawak kenyau 2012 tahun yang kemarin ngerikut ke 460 kes ke alai 280 kes ianya penusa babas angus, 139 pengawak nunu uras ngau 16 kes penusa angus kampung. Taja pihak yang madah karaban bomba dekat terus berjalai ke tangguh pengawak ti berkongsi ke penerang ngagai mensimayuh ti bekal ngau pengawak nunu bergulai ngau sekedar agensi baka upis rampak benua, upis pengeraja asal ngau rampak benua, upis ngemata kegaya ari ngau upis local government. Tu nyerangkum pengawak ti matau ngagai kandang hotspot kelimpari merati ke ngenak satelit Nintiang Maya. Berbangunnya mensia mayuh uliang ngenatai ke ripot tau ke sebana bekal ngau ulah ti nunu bak lumur 999 ngambil ke atur ulih di pejalai ke. 11 siti peruji hari baru projek transformasi benua pesisir RTP ti dekat merik pengelantang agai bala nembiak ngau mensia mayuh bak kandang Bintulu udah dikemendar ke. Kaban Kaunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang madah ke perujiannya dekat dipejalai ke dalam tempoh 4 nyentuk ke 6 bulan bakal ti udah ditetap ke. 11 peruji RTP-nya nyerangkum pengawat tingagak kod bola keranjang Bat Taman Gloria nyerurik Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Sibiu, SJK Chonghua Bintulu, SJK Chonghua nombor 2, SMK Bintulu ngau ngagak pagar Bat Pendam Kristen Metodis Kelimpah Hari Tadika Metodis Bintulu. Johnny Pang megak nangkan bala kontraktor ti udah dipadu ngambil berjalai ke pengawat sidak nembuk ke peruji bakal ti udah ditetap ke. Ini tuan hari saya dah lulus 11 RTP projek untuk kawasan Eng68. So ini semua yang witness of job possession to the contractor. So saya harap semua itu kontraktor sudah lantik. Mesti mau kerja talang itu tarif habis. So this is the first RTP in N68 for Tanjung Batu area. So we are looking forward to have more RTP to be implemented in all the improvement of our infra in N68 Tanjung Batu. Bintulu lah. So I hope all the contractor can fulfill and do within the time period. Ia berjaya kemunyinya ngagai raban pengarang berita di Bintulu. Ia megak madah ke Dewan Suara Bintulu dekat di Sururik tenyerangkum pengawak masang lampu LED. Perengka guna kemanah berguna benar nyedia ke ruang berkualiti ngagai bala nembiak serta sekolah tinyadi sebagi hari perkara ngangkat ke modal mensia tik sama hari sukut fizikal, rundiang, sasiah ngau pikir. Sapi Menteri Pelajar Datuk Dr. Mah Hang Sun madah ke upis Menteri Pelajar KPM megak berat serta mereti ke pemujur bala nembiaknya berpanggai bak penyikar bala pengajar tik ngajar sidak. Datuk Dr. Mah Hang Sun madah ke raban hari upis menteri udah serta berjalai ke mayuh bengkar perkara baru kelebih lagi dikenak nentu ke palang pelajar ke dipegai upis menteri ngembuan perengka guna ticukup nangkup era pelajar abad ke-21. Ia madah ke raban sekolah kelebih lagi bala pengajar patut lebih cakah lagi ngelaku ke sekolah nyadi palang tinempak ulah berjalai ke pengawak ngenyulut, inovatif serta kreatif hari sukun ngajar bala nembiak. Ia madah ke julu artinya anda boleh dicapai anti semak perengka guna anda cukup tajak sekolah ngembuan bala pengajar tilandiak serta mayuh penelebak ngajar ngau belajar PDP.
baru. Upis Menteri Dagang Temuai Ad ngau pendiau penghidup Motek hendak kalak madu ke siapa-siapa orang atau ke organisasi nyadi izin nguliah ke peminta geran padanan pelancongan Ad ngau pendiau penghidup GPPSB. Motek bak penerang ke dipansut ke Saritu tadi, madah keraban sidak nerima penerang ke alai bisi orang ti madah Kediri di Padu nyadi izin nguliah ke peminta geran ari upis menterinya. Motek madah karaban orang ti uliah minta GPPSB nitiah ke atur ti udah ditetap ke ari adres urus setia geran padanan pelancongan, seni dan budaya, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tourism Malaysia, bahagian perancangan strategik, Aras 2, Nombor 2, Menara 1, Jalan P5 Palang 6, Present 562200 Putrajaya. Peminta boleh dikenatai ke ngau cara nganjung email ngagai gspsb@liastourism.gov.my. GPPSB ianya inisiatif perintah Ari Motek dikena mantuk bala pemekuat industri. Ari mayung bengkas sektor ngau penatai bab program dagang temuai art ngau pendiau penghidup timai empas di besai tahun tu. GPPSB dibagi ngagai dua ianya geran sepadan sektor dagang temuai GSSP ngau geran sepadan sektor pendiau penghidup GSSK diberga 50 juta ringgit dikena angkat ke sektor dagang temuai ngau pendiau penghidup dikena empas ke tegal pengelekai COVID-19. Penerang kesiliak bergaul ngau kedua-dua gerannya tahu di pedap ba www.motek.gov.my atau ke www.tourism.gov.my. Upis Pemadam Malaysia Japin Menua Sarawak udah berjadi ke konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 Renggat Menua Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia diatur bab pelilih lunduk Saritu tadi. Direktur Japin Sarawak Jafar Jantan madah ke programnya nyerangkum 33 buah pelilih benua di serata Sarawak. Berengkah hari Saritu nyentuk ke 31 hari bulan 8 tu ialah. Ia madah ke programnya dikenang angkat ke semangat patriotisme baraban bangsa hari tingatur program bergulai ngau Mensia Mayuh kelebih lagi nuat ke menira jalur gemilang. Ia madah ke pelilih lunduk ianya palan keterubahan dua ngatur programnya lalu pejalai konvoi berengkah hari Teluk Melano Pasar Sematan ngau SMK Lunduk nyentuk ke Pasar Bau. Alhamdulillah mendapat kerjasama yang baik daripada Tuan DO, daripada terutama daripada YB sendiri kawasan sini, YB Billy yang dapat bersama-sama kita pada tengah hari ini untuk melancarkan atau memacak pemasangan bendera-bendera kibaran jalur gemilang di seluruh kawasan Lundu dan di beberapa kawasan yang telah menjadi checkpoint untuk kita pada tengah hari ini. Berbangunnya yang meransang Mensia Mayuh ngambil ke ngelawak website merdeka360.my nguliah ke penerang bekal ngau program ke udah dilanggur dikenang ngericah kagi Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia. Ia berjakut munyinya pengudah tinyuak serta masa menira jalur gemilang bak Pasar Lunduk ti dipenyadi ke Kaban Kaunsil Negeri Opar Billy Sujang bak dataran Pasar Lunduk. Siku orang dagang didebat dekat dihukum di Tiaka Perkara 19 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 Akta Kawalan Bekalan 1961 laban tinyual minyak makai bersubsidi ngau syarat. Upis Menteri Dagang Dalam Benua ngau perkara pengguna KPDNHP Pampang Sri Aman madah ke orang dagangnya ditemu ngereja penyalah hari pengawak nyaruk diri bala pemesai penerit adat di Debak kemarin. Palan dagangnya ditemu nyual minyak makan dalam plastik sekilogram ngau syarat meli barang kebukai dulu ngau minimum RM20. Pansiak dekat dipejalai ke ngagai orang dagangnya lalu entik ditemu salah tahu dihukum bakod. KPDNHP semampai nangkan bala orang dagang ngambil nitia ke atur ti udah ditetap ke serta nak nyual barang ngelui hari rega kepatut bakal minyak makai dalam plastik ke bisik subsidi. Siku pengerja pengawal upis perintah Hari Kelantan, tiga awak bak bagi Menua Bintulu digigak raban polis dikena mantuk berjalai ke Pansiak Kes Masung kena 29 hari bulan 7 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Bintulu Superintendent Bartolomeo Umbit madah ke lelakinya dipinta datai ngagai Induk Upis Polis Pelilih Bintulu. Superintendent Bartolomeo madah ke lelakinya bernama Tengku Nazrul Haizal Muhammad Nasir tiba umur 33 tahun. Ia megak minta Mensia Mayuh tinglala tau ke bisik penerang berkaul ngau lelakinya tau bertelefon ngagai pemesai pemansik kes Inspektor Nurikman Hadi bak lumur 019-3517155. Sida megak tau bertelefon ngagai bilik gerakan Induk Upis Polis Pelilih Bintulu bak lumur 086-318-304.
Ia madah ke kesnya dekat ditasan hingga ke Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke lemai tu. Jaga pembersih diri ngau nyaga takah hari orang bukai ngambil anda kena rampit IG penyakit COVID-19. Jadi ngotok aku Bumawin madah ke diri mumpuk dulu.